डॉक्टर हुमा पार्ट 15। अब लोगों के कमेंट्स और लाइक्स फिर कम हो गए हैं। लगता है कहानी आप सबको मज़ा नहीं दे रही। फॉलोअर्स देखें और लाइक्स देखें, कुछ तो ख्याल करो कंजूसो। इतनी भी कंजूसी नहीं अच्छी। या तो फिर डॉक्टर की हदायत की तरह सुबह दोपहर शाम एक एक किस्त अपलोड की जाए। चले देखते हैं क्या होता है। अब चलते हैं कहानी की तरफ। सामने लाउंज में ही सोफे पर अनवर बैठा हुआ था और उसके सामने एक दूसरे सोफे पर रशीद बैठा हुआ था। जैसे देखकर हुमा की जान निकल गई थी और वो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। हुमा को लगा जैसे रशीद ने अनवर को सब कुछ बता दिया है। हुमा आहिस्ता आहिस्ता अंदर आई तो रशीद उसको देखकर खड़ा हो गया और उसको सलाम किया। रशीद, सलाम मैडम जी। मैं इधर से गुजर रहा था तो सोचा साहब को सलाम करता जाऊं। साहब बता रहे थे कि आप शॉपिंग पर गई हो ज़ेबा जी के साथ। रशीद कुछ इस अंदाज में ये बात कर रहा था कि जैसे हुमा को जता रहा हो कि वो ये सब जानता है। हुमा ने शर्मिंदगी से नजरें झुकाई और अनवर की तरफ देखती हुई बोली, हाँ मगर तुम क्यों आए हो? रशीद, बस ऐसे ही मैडम जी, कोई काम हो तो बता दें। हुमा, नहीं नहीं, कोई काम नहीं है। हुमा बार बार अनवर की तरफ देख रही थी मगर वो पुरसुकून बैठा हुआ था। इससे उसे तसल्ली हुई कि रशीद ने कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं की है कि उसके साथ मेरे और जमा के बारे में। अनवर बोला, यार आप आ गई हो तो रशीद को कुछ ठंडा ही पिला दो लाके। जाहिर है हुमा को जानना ही पड़ना था ना। वो उठकर किचन में चली गई और अलमारी में से शीशे के गिलास निकालने लगी। अभी वो फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक निकाल ही रही थी कि उसके आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो किचन के दरवाजे में रशीद खड़ा मुस्कुरा रहा था। हुमा का दिल यकदम से डर गया। उसने खुद को संभाला और अपनी आवाज में थोड़ी सख्ती लाती हुई बोली, यहाँ क्यों आए हो? वहीं बैठकर जाकर रशीद, मैडम जी, मैं तो ये पूछने आपके पास किचन में आया हूँ कि मुझे बार बार फोन क्यों कर रही थी? हुमा, जो तुमने मैसेज किया, मैं बकवास की थी तुमने, इसके बारे में पूछना था तुमसे। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? ऐसी गलत बातें करते रहते हो। रशीद, वो बात गलत थी क्या जो मैंने आपको मैसेज किया? हुमा ने अपनी नजरें चुरा ली और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। आखिर हिम्मत करके बोली, हाँ गलत बात है तुम्हारी, मैं तो शॉपिंग के लिए गई हुई थी। मैं तो ऐसी वैसी नहीं हूँ जैसा तुम मेरे बारे में सोच रहे हो। रशीद, ठीक है मैडम जी, मैं जाकर अनवर साहब को बता देता हूँ कि आप कहाँ तुम्हें ज़ेब के साथ। ये कहें कि रशीद मुड़ा वापस जाने के लिए। हुमा डर गई कि अब जाकर अनवर को सब कुछ बता देगा। वो बोली, रशीद रुको। रशीद रुक गया और मुस्कुराकर हुमा की तरफ देखने लगा। जी मैडम जी, बताएं फिर मेरी खबर गलत थी या ठीक? हुमा शर्मिंदगी से नजरें झुकाकर बोली, मगर तुमको कैसे पता चला? रशीद कहका लगाकर हंसा। हुमा, आहिस्ता, अनवर सुन लेगा। रशीद, आप तो बहुत डरती हैं अनवर साहिब से। मैडम जी, हमें सब पता होता है। उस दिन से पता है जब आप पहली बार मिली थी डॉक्टर जमा से। हुमा ने सर झुका दिया। प्लीज़ ऐसी बातें नहीं करो। वो अनवर। रशीद, हुमा मैडम फिक्र ना करें, कोई नहीं सुनेगा। साहब तो अपने कमरे में चले गए हैं। हुमा ये सुनकर थोड़ा रिलैक्स हुई मगर अभी भी वो रशीद से ऐसी बातें करते हुए खुद को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही थी। रशीद, मैडम जी, आपको तो आंखें बहुत सुर्ख हो रही हैं। लगता है डॉक्टर जुमान ने आपको ड्रिंक भी करवाई है ना? हुमा ये सुनकर घबरा गई। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ये तो वैसे ही आंखों में कुछ चला गया होगा, इसलिए शायद सुर्ख हैं। हुमा रशीद से नजरें चुराती हुई बोली। रशीद मुस्कुराया। मैडम जी, हमें भी ये काम करते हुए एक उम्र गुजर गई है, हमसे क्या छुपा रही हैं? हुमा अब शर्मिंदा हो रही थी। बोली, प्लीज़ ऐसी बातें ना करो और जाओ यहाँ से। रशीद, पहले एक बार सच सच बता दें, आपने शराब पी है ना? हुमा ने बेबसी से सर झुका दिया और हाँ में सर हिलाकर बोली। रशीद, ये कोई
نہ بات، مجھے آپ سے بس ایسے ہی تعاون چاہیے کہ میں جو بھی آپ کو پوچھوں آپ اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دو گی، اور کوئی مطالبہ نہیں ہے میرا آپ سے۔ اب آپ یہ بھی بتا دو کہ زمان صاحب نے آپ کو کتنی بار ملی ہے۔ ہما کو غصہ آنے لگا، اس نے گھور کر رشید کو دیکھا تو آگے سے وہ دانت نکالتے ہوئے بولا، نا میں نے کہا نا کہ غصہ نہیں کرنا، ورنہ آپ کے شوہر 7 کمرے میں ہی ہے۔ ہما کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا اور اپنی نظریں جھکا کر بولی۔ دوبارہ رشید ہنسنے لگا اور اچانک ہی پان چباتے ہوئے اس کی پچکاری کچن کی فرش پر پھینک دی۔ ہما فوراً ہی بولی، یہ کیا بدتمیزی ہے رشید؟ او سوری میڈم جی، بس مجھے خیال نہیں رہا۔ اس کے بعد رشید نے پان والی بات کو اگنور کر دیا۔ رشید میڈم جی، آج رات تو شاید آپ کی چھٹی ہے نا ہاسٹل سے؟ ہما ہاں رشید، تو اس لیے زمان صاحب نے آج آپ کو دن میں ہی بلا لیا تھا رات کا کوٹا پورا کرنے کے لیے۔ ہما، رشید پلیز مجھے اور ذلیل نہیں کرو، میں وعدہ کرتی ہوں تمہارے ساتھ کہ آئندہ اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کروں گی، پلیز تم کسی کو کچھ نہیں بتانا۔ رشید ہنسا، ارے میڈم جی، میں نے آپ کو کب روکا ہے کچھ کرنے سے؟ وعدہ تو بلکہ مجھے کرنا ہے آپ سے کہ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ آپ اپنی مرضی کے مطابق جو چاہو کرتی رہو، جس کے ساتھ مرضی کرو، یہ میرا وعدہ ہے۔ ہما نے اپنا سر جھکا لیا۔ رشید میڈم جی، ایک بات سچ سچ بتائیں، اگر میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں تو آپ زمان صاحب کے ساتھ پھر کرو گی نا؟ ہما نے سر جھکا کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ رشید ہنسنے لگا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ ہما کو اس بات کی تسلی ہوگی کہ اس کو کوئی غلط کام نہیں کیا اس کے ساتھ۔ رشید کے جاتے ہی ہما کی نظر اسی پان کے نشان پر پڑی تو اسے پھر سے غصہ آیا، جانور کہیں کا۔ ہما نے خود ہی کپڑا لیا اور فرش کو صاف کر کے بیڈ روم میں آ گئی۔ اگلی رات جب ہما ہاسپٹل گئی تو اس نے سفید رنگ کی شلوار اور سرخ رنگ کی قمیض پہنی ہوئی تھی۔ حسب معمول ہما نے آپریشن تھیٹر جانے کے لیے اپنے کپڑے اتار کر باتھ روم میں لٹکائے اور دوسرا ڈریس پہن کر آپریشن میں چلی گئی۔ ویڈیو کا نیکسٹ پارٹ دیکھنے کے لیے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں کہ وہاں پر جب وہ ہاسپٹل پہنچ گئی تو پھر اس نے اس کے ساتھ کیا کیا اور رشید نے کیسے اس کے ساتھ یہ سب حرکتیں کر ڈالی۔ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔